श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध पंचम अध्याय। असुर कुले पुरोहित सर्वज्ञ शुक्र भृगुश्रुत मुनि पुत्र बेनी भाई षंड मर्क नामे दुई राजा आचार्य तांकु कले पुत्र मानंकु पढ़ाइले राजा मंदिरे बेनी भाई दैत्य पुत्रंकु संगे नेई जत्ने पढ़ंती ज्ञान बले सर्वे पढ़ंती एक मेले ताहांक मध्य प्रहलाद सकल शास्त्रे हेले सिद्ध गुरुंक मुखु थरे शुणी तत्क्षणे चित्ते परिमाणी चित्त निर्मले ताहा जाने केवल मने न प्रमाणे विचार करे हृदगते केरिपु मित्र ए जगते एकई आत्मा नर हरि समेश कल देहे पुरी एकथा नुहई प्रमाण सकल आत्मा नारायण जे पाठ पढ़े व्याख्यमते दृढ़े न धरे हृदगते दिनके प्रहलाद आणी कोले बसाई रूपमणि अनेक अलंकार देई सानंदे पुत्र को पुछाई हिरण्यकश्यपुवाच हे पुत्र शुण वाक्ये मोर पढ़िलु राजनीति सार जहा तू जहा गुरु मुखे शुणु ताहा सुचिते न प्रमाणु मुहि शुणिली भले हा कह तू साधु मनु जहा जे राजनीति चिते धरे केबे हे शत्रु को न डरे संग्रामे रिपु जय कले से राजा सुख भुंजे भले विद्या पढ़िलु एते काल भल कि मनु मते बोल पिता वचन पुत्र शुणी कहे निवेशी सिरे पाणी प्रहलाद उवाच हे साधु शास्त्रे मोर चित शुण कहिबा तो ग्रत मुहि मोहर ए संसारे जे प्राणी चिते नित्य करे देख ए गृह अंधकूप आत्मा निपात महाताप एहाकु दूरे परिहर अरण्य विष्णु आश्रा कर साधु मणई एहा चिते सत्य कहिली तो ग्रते नारद उवाच हेमंत पुत्र वाक्य शुणी शत्रुर पक्ष प्राय मणि सधीरे हसी से कहिला बालके ए बुद्धि के देला एपरी पर बुद्धि बळे नष्ट हुअंती सर्वकाळे एहार बुद्धि के हरिला ए मोर शत्रु को भजिला कोपे बालक तळे थोई बोले सेवक मुख चाही गुरुंक घरे नेई दियो ए कथा गुरु आगे कह ए मोर बालकर मन रिपु विषय किंपाछन एहार बुद्धि विष्णु पक्षे जेमंते न भजे प्रत्यक्षे राजार आज्ञाभृत पाई बालक गुरु द्वारे नहीं ब्राह्मण गोष्ठी मध्य गला राजा वचन जणाइला सुनीता विप्र उदवेगे बोलंती प्रहलाद आगे साधु वचन वाक्य मते कहंती हस्त धरी हस्ते हे वत्स प्रहलाद शुण सर्वदा हेउ तो कल्याण आम्भकु लागिला संदेह मिथ्या को छाड़ी सत्य कह बालक बुद्धि तोर न देखी अद्भुत प्राय उपलखी तोहर बुद्धि के हरिला शत्रु भजने शिक्षा देला किबा ए स्वभाव तोहर आम्भकु लागे अगोचर कह के तोते देला शिक्षा आम्भे श्रवणे करू इच्छा प्रहलाद उवाच
ଯାହାର ମାୟା ବଳେ ଜନ ସଂସାର ବୁଦ୍ଧି କରେ ଛିନ୍ନ ଯାହାର ନାହିଁ ପରାପର ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ପ୍ରାଣୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ପରିମାଣେ ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱର ତାହାର ନାହିଁ ଆତ୍ମା ପର ବାସନା ବଳେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପରା ପର ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଶେଷ ରବେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାର ଭାବେ ସେ ମୋର ମତି ଭିନ୍ନ କଲା ପର ଅପର ନ କହିଲା ଯେସନେ ଚୁମ୍ବକ ଦର୍ଶନେ ଲହ ଭ୍ରମଇ ଆକର୍ଷଣେ ମୋହର ମନ ସେହି ମତେ ଭ୍ରମଇ ବିଷ୍ଣୁର ଆୟତେ ନାରଦ ଉବାଚ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହି ଏ ବଚନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୋଇଲା ମୌନ ବାଳକ ବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ କୋପେ ବସିଲା ଗୁରୁ ମନେ ସମୀପେ ଅଛି ରାଜା ଲୋକ ଗୁରୁ ହିଁ ରାଜାର ସେବକ କୋପେ କମ୍ପିଲା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଘରୁ ବେତ ଆଣି ରାଜାର ବଂଶେ ଦୁରାଚାର ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମିଲା କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିପଣ ଏ ବାଳକ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ହେ ନରଖ ଚନ୍ଦନ ବନେ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିଲା ଦେଖ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ କ୍ଷୟକାରୀ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ସର୍ବମାରୀ କଣ୍ଟକ ଥିଲେ ନିତେ ଡରି ନିର୍ଭୟ ଭୋଗ ନୁହେଁ କରି ଚନ୍ଦନ ବନ ଉନ୍ନୀଳନେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁର ସମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଏ ନିତ୍ୟ ଧାଇ ଏଥିଲେ ଆମ୍ଭ ଭଲ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ଭଏ ତର୍ଜିଲେ ବିବିଧ ଉପାଏ ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କୁ କରି ଗୁରୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ଯେ ଧର୍ମ ଧର୍ଥ କାମ ଫଳେ ସେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇଲା ବଳେ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ଅଛି ତାର ତହିଁ ଏମନ୍ତେ ବାଳକେ ପଢ଼ଇ ମାତାଙ୍କ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ ରାଜା ସମୀପେ ଦେଲେ ନେଇ ତା ଦେଖି ରାଜା ତୋଷ ହୋଇ ଚରଣ ତଳେ ପୁତ୍ର ଚାହିଁ ତତ୍କ୍ଷଣେ କୋଳ କଲା ନେଇ କଲ୍ୟାଣ କରି କୋଳେ ରଖି ସ୍ନେହେ ଲୋତକ ବେନି ଆଖି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେୟ ନାଇଁ ସଧୀରେ ପୁତ୍ର କୁବଲଇ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ।